सियासत में उसने और किन किन लोगों के नाम लिए, किन किन लोगों को उसने पकड़ाया, शफात जो है वो सामने आए। एहसन शाह ने उसको अपने करीब लाने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। अपनी तमाम दुश्मनियों को भुला दिया था। एतमाद उसका बहाल करता रहा कि आखिरी लम्हात में अल्लाह के घर के सामने बैठ के आखिरी का एहसन शाह जो है वो बेकसूर रिहा भी हो जाएगा। नमक हरामी गद्दारी अपनी फैमिली के साथ मौजूद होता। 50 लाख लेने के बाद को लम्हा बलम्हा कॉल करके कहूँगा। उसने हॉस्पिटल में भी कॉल की और आखिरी कॉल आई है, ज़ाहिर सी बात है जेल में, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, उनका जीते जी उसको मारा और बहुत अच्छा किया। बाद ने सब कुछ उगल दिया। तिफी भट्ट का जो खास मालशी मुलाजम था उनके घर का तिफी भट्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अमीर बलाज टीपू को मारने वाला उसका जो करीबी दोस्त था एहसन शाह, वह पुलिस हिरासत में है और उस हवाले से वो पुलिस हिरासत में उसने और किन किन लोगों के नाम लिए, किन किन लोगों को उसने पकड़ाया, उसने क्या सच उगला पुलिस की हिरासत में, बहुत सारे इंकशाफात जो है वो सामने आए जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम आज की इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे अमीर बलाज की कुछ हकीकत, कि अमीर बलाज की जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी और उसके दोस्त कैसे थे और इसने एहसन शाह ने उसको अपने करीब लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले। और इसके अलावा ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि एहसन शाह ने किस तरह पाकिस्तानियों के दुनिया भर में सर जो है वो शर्म से झुकवा दिए। ये भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अमीर बलाज की। अमीर बलाज, जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बच्चा था जिसकी उम्र 32 साल थी और उसके अपने 2 बच्चे थे। उन मासूम फूलों का क्या कसूर था? वो कलियां जो अभी खिली भी नहीं थी, उनको क्या पता कि हमारे बाप को जो है वो इस तरह उसके अपने ही करीबी दोस्त और रुफ़ाका जो है वो अब दिन नींद सुला देंगे। नाज़रीन, यकीन करें, इस नौजवान की हलाकत ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है कि इतना खूबसूरत नौजवान बच्चा, और वो बच्चा जिसने अपनी तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दिया था, जिसने अपनी तमाम दुश्मनियों को भुला दिया था। उसने कहा था कि मेरे दादा कत्ल हुए, मेरे वालिद कत्ल हुए, लेकिन मैं किसी सूरत नहीं चाहता कि मेरी आने वाली जो नस्ल है, यानी कि मेरी औलाद, वो इस दुश्मनी के अंदर परवान चढ़े और उनका मुस्तकबिल भी तारीख नज़र आए। कहता, हमें पता है कि मैंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मुझे पता है कि किन तकलीफ़ दे मरहलों से हम गुज़रते हैं। हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स का होना, हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठना, हर वक्त डर और खौफ के साए में रहना कि यहाँ से ना कोई आ जाए, उस तरफ से कोई ना आ जाए। अब कोई आया, छुप छुप के जो है वो चोरों की तरह ज़िंदगी गुजारना। कहता, मुझे पता है ज़िंदगी की रियलिटी। उसके बावजूद कहता, मैंने सबको माफ़ कर दिया था, सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने किसी से बदला ना लेने का ऐलान किया। अमीर बलाज का ये कहना था। लेकिन नाज़रीन, उस बेचारे शख्स को क्या पता था, शरीफ शख्स को, कि उसके जो बच्चे हैं वो भी इसी खौफ में पले बढ़ेंगे और जो शरीफ लोग हो जाते हैं वो कहते हैं, वो एक कहावत बनी हुई है कि हम क्या शरीफ हुए, पूरा ज़माना ही बदमाश बन गया, कि भी हमने तो अपनी जो ज़िंदगी थी वो शराफत में अब गुजारने का फ़ैसला किया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अपना करीबी दोस्त जो इस तरह उसके करीब आता जा रहा था दिन ब दिन, वही उसकी मौत की वजह बन जाएगा और वही उसको उकसाएगा और वो किस तरह उसके लिए जो है वो मौत का जाल जो है वो बिछाएगा। नाज़रीन, एहसन शाह के बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं और इसके अलावा ये भी गुफ्तगू कर लेते हैं कि तिफी भट्ट का जो मालशी पकड़ा गया है उसने क्या क्या इंकशाफ किए हैं, एहसन शाह किस तरह अपने दोस्त को जो है वो चकमे देता रहा। सबसे पहले आप ये बात समझें कि एहसन शाह ने अरशा नामी लड़की से शादी की हुई थी और एहसन शाह कोई बहुत ज़्यादा अमीर ज़्यादा नहीं था। ये जब से बलाज के साथ दोस्ती में आया है तब से ये अमीर होना शुरू हुआ है। बलाज के नाम के ऊपर लोगों से पैसे भी लेता था, बलाज के नाम के ऊपर लोगों को लूटता भी था। मतलब इसकी ज़िंदगी का जो किरदार था वो 2 नंबरी पर मुश्तमिल था। हर इसका
जो काम था वो 2 नंबर था। और इसने एक मॉडल के साथ शादी की हुई थी, अर्शा जिसका नाम बताया जा रहा है। और ये DHA में किसी होटल के अंदर जो है वो हमेशा अर्शा को लेकर जाता था और वहाँ पर अपने दोस्त अमीर बलाज को बुला के उसके साथ मिलवाता होता था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना घटिया इंसान होगा और ये किस लेवल तक गिरेगा। और पैसे की लालच, पैसे का हवस इंसान को कितना अंधा कर देता है। यकीन करें इस बेशर्म इंसान ने हमारी जो नज़रें हैं वो शर्म से झुका दी हैं। हमारे पाकिस्तानियों के जो सर हैं वो शर्म से जो है वो नीचे कर दिए हैं इसने। इंडिया, दूसरे ममालिक, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जाती हैं थू थू कर रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर। और यही नहीं, वो ये भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तानियों को पैसा दिया जाए तो अस्तगफिरुल्लाह ये अपनी माएँ, बहनें और बेटियाँ भी बेच देते हैं। यानी कि इस तरह के हम घटिया लोग जो है वो गर्दाने जा रहे हैं पूरी दुनिया में। जिस तरह एहसन शाह ने किया, पूरे पाकिस्तानियों की जो नाक कटवा दी है, इतनी बेशर्मी की। और सारी बातें आप छोड़ें, ये एहसन शाह जो है वो अमीर बलाज को इस तरह चकमे देता रहा, इस तरह इत्मीनान उसका बहाल करता रहा कि आखिरी लम्हात में, यार आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना घटिया इंसान होगा, वो कितना गिरा होगा कि वो सऊदी अरब में खाना काबा में अल्लाह के घर के सामने बैठ के तो उसको आखिरी कॉल अमीर बलाज को उसने की। आखिरी कॉल उसने अमीर बलाज को की जब उसको जो है वो मारा जा रहा था, जब उसको कत्ल करने लगा था शूटर, तो उसने आखिरी कॉल की और उसने पूछा हाँ भी आप कहाँ हैं, अब शादी पर पहुंच गए हैं, आपने जो है वो कहाँ पर जाकर खड़े हुए हैं। नाज़रीन यकीन करें ऐसी उसको तसल्लियाँ देता रहा। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो हज और उम्रा करने गया हुआ है बंदा, वो बंदा उम्रा करने गया हुआ है एहसन शाह। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं मुनाफिकत की, बदनीयती की और बेशर्मी की इंतहा आप चेक करें कि अल्लाह के घर में बैठा हुआ एक इंसान का कत्ल करना गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। अब अगली बात यह है कि क्या एहसन शाह को सज़ा हो पाएगी, क्योंकि उसने तो फैसिलिटेशन की, उसने मारा तो नहीं ना। इसके बारे में बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो जन्म ले रही हैं कि एहसन शाह जो है वो बेकसूर रिहा भी हो जाएगा। हमारी अदालतों का जो इंसाफ है, अदालती निज़ाम जो है वो बहुत कमज़ोर है। जैसा कि आपको पता है कि अदालतों में शवाहिद देखे जाते हैं और कम से कम 3 शहादतें होनी ज़रूरी हैं। अब इन 3 शहादतों को कहाँ से ढूंढा जाएगा? मेरा ख्याल है कि एहसन शाह जो है वो सारा कुछ करने के बावजूद, हालांकि अगर एहसन शाह ये बगैरती, बेशर्मी, नमक हरामी, गद्दारी, इस बंदे के लिए जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए ये उतने काम में, अगर ये ना करता तो अमीर बलाज बेचारा आज इस दुनिया में होता और अपने बच्चों के साथ मौजूद होता, अपनी फैमिली के साथ मौजूद होता। लेकिन इस बेशर्म इंसान ने चंद टगों की खातर, इसका कहना था पुलिस हिरासत में कि मैंने 5 करोड़ रुपए की डील की थी, 50 लाख रुपया मैंने एडवांस लिया। 50 लाख लेने के बाद ये उम्रे की अदायगी के लिए चला गया और ये बता कर गया कि मैं आप लोगों को, ज़ाहिर सी बात है मैं अल्लाह के घर में होऊंगा, उम्रे की अदायगी पर होऊंगा और वहाँ पर मैं इसको लम्हा बलम्हा कॉल करके कहूँगा अब मैं उम्रा कर रहा हूँ, अब मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, अब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आप मुझे वीडियो कॉल करो। इस तरह क्या होगा कि मैं उसके साथ अटैचमेंट में रहूँगा। यही नहीं बातें, जब अमीर बलाज को मार दिया शूटर ने, उसके बाद इसने हॉस्पिटल में भी कॉल की, हॉस्पिटल में इसने कॉल की और इसने बहुत सारे लोगों के साथ रब्ता किया हुआ था और इसने वहाँ पर एक सहाफ़ी को कॉल की। सहाफ़ी को कॉल करके कहता है कि यार तुम जो है वो मुझे बताओ, अमीर बलाज बच गया है, मर गया है, क्या पोजीशन है हॉस्पिटल में, बच सकता है नहीं बच सकता, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे पता चला उसको गोली लगी है। आप यहाँ से उसकी चालाकियों का अंदाज़ा लगाएं। हॉस्पिटल में जो है वो सहाफ़ी जाता है MS के ऑफ़िस में, वहाँ पर जाके पूछता है कि क्या हालत है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते हैं कि अमीर बलाज जो है वो तो डेड यहाँ पर लेकर आया गया, यानी कि उसकी जो है मौके के ऊपर ही डेथ हो चुकी थी। तो
یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ ہر صورت میں اس کو جو ہے وہ مارا جائے اور ہر صورت میں یہ مر جائے، کسی صورت نہ یہ بچے۔ اس کا ایک دوست آیا ہوا تھا باہر کے ملک سے، وہ امیر بلاج کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے، فردیم اس کا نام تھا، وہ بھی بیچارہ زخمی ہوا، اس کے بارے میں بھی پوچھتا رہا وہ کیسا ہے، کون کون لوگ زخمی ہوئے، کون کون لوگ مارے گئے ہیں، کس نے حملہ کیا، یعنی کہ اتنی چلاکیاں لگاتا رہا۔ اب امیر بلاج کے موبائل سے جس نمبر کے اوپر آخری کال آئی ہے، ظاہر سی بات ہے پولیس کو اس کے اوپر شک بھی جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کس طرح ڈونگر چاہے، اپنے پاؤں کے اوپر گولی ماری اور پتہ نہیں کیا کیا بہانے لگاتا رہا، جی میرے گارڈ سے گولی چل گئی ہے، بس ویسے ہی وہ ٹیسٹ کر رہا تھا، گولی مار رہا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شہرت کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان پیسے کے لیے کتنا گر جاتا ہے۔ گریڈیز کرش، لالچ بری بلا ہے، ہمیشہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے۔ تو ناظرین، اس کو پیسے کی ہوس اور لالچ نے اندھا کر دیا تھا احسن شاہ کو۔ اب ہوا کیا ہے، احسن شاہ کو ملنے کچھ اس کے پرانے اور درینہ دوست گئے ہیں، جو کہ احسن شاہ کے بھی دوست تھے اور امیر بلاج کے بھی دوست تھے۔ وہ گئے ہیں جیل میں، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کا نام ہے، ایک کا علی، ایک کا نام ہے ولید اور ایک کا نام ہے میاں ریاض۔ وہاں پر گئے اور انہوں نے اس کے منہ کے اوپر تھوک دیا کہ یہ گندے انسان، گھٹیا انسان، تم اس کی موت کا سبب بنو گے، یہ لو تمہارے اوپر تھوک ہے اور لعنت ہے تمہاری شکل کے اوپر۔ مطلب جیتے جی اس کو مارا، اور بہت اچھا کیا۔ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کسی کے ساتھ برا کر کے مت سوچیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا ہوگا اور آپ بہت ہی خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ ناظرین، آج تک آپ کو پتہ ہے میں کرائم بیٹ کرتا ہوں، اور آج تک میں نے کسی بھی کرمینل بندے کو نہیں دیکھا، کسی مجرم کو یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد، کسی کو مارنے کے بعد وہ بڑے اطمینان سے گھر میں جا کے پرسکون سویا، اس کی تو اس کو بعد نیند ہی نہیں آتی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ احسن شاہ کتنا نمک حرام اور غدار نکلا، کتنا بے ایمان دھوکے باز، یعنی کہ اس بندے کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں جی اتنے کم ہیں۔ بہت اچھا کیا علی ولید اور میاں ریاض نے اس کے منہ کے اوپر تھوکا، اور اس کو 4 چانٹے پڑے پولیس کی حراست میں۔ آپ ان لوگوں کی اندازہ لگائیں بہادری کا، 4 چانٹے پڑے اور اس کے بعد نے سب کچھ اگل دیا۔ اس کے بعد تیفی بٹ کا جو خاص مالشی ملازم تھا ان کے گھر کا، تیفی بٹ کے، اس کو پولیس نے جب حراست میں لیا، یہ نئے انکشافات سامنے آئے، اس سے پوچھا گیا بار بار کہ ہاں بھائی تم، مختلف اس کو تصویریں دکھائی گئیں کہ تم ان میں سے کن کن لوگوں کو جانتے ہو۔ اس نے پھر بتایا کہ جی میں ان کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد جب احسن شاہ کی تصویر دکھائی گئی تو یہ بار بار کہتا رہا کہ یہ بندہ جو ہے مختلف روپ دھار کے آتا تھا اور تیفی بٹ کے ساتھ گپے مارتا تھا اور بڑا اوور کانفیڈنس ہوتا تھا، اور یہ تقریباً جو ہے وہ 8 سے 10 دفعہ آیا ہے، اور یہ جب بھی آیا ہے کسی نئے روپ میں آیا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، یہ ان کا گھر کا مالشی بتا رہا ہے، تیفی بٹ کے گھر کا مالشی بتا رہا ہے، پولیس کو انفارم کر رہا ہے۔ مالشی نے جب اس کی تصویر دیکھی اس نے کہا یہ تو بندہ بڑی دفعہ آیا ہے، اور اس نے ہر دفعہ جب بھی آتا تھا یہ روپ بدل کر آتا تھا، اور بڑا آگے آگے ہو کے جو ہے وہ جیسے الٹیاں پلٹیاں مارتا ہے نا، کہ جی بڑا شوخا ٹائپ ہو کے آتا تھا۔ تو اب ناظرین، سب سے بڑا سوالیہ نشان اس ٹائم یہ ہے کہ ان لوگوں نے سب نے پلاننگ کس طرح کی، گوگی بٹ، تیفی بٹ اور احسن شاہ نے، اور ان کو جو ملوانے والے ہیں وہ بھی گناہ میں بالکل برابر کے شریک ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھی اب یہ چھوٹ جائے گا، جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف جو ہے وہ سہولت کاری کی ہے، میں نے تو صرف فون پہ اوپر رابطہ رکھا ہے۔ اس کو اگر ہمارا عدالتی نظام سخت ہو اور اس کو سخت سزا ملے اور اس کو سرعام سزا ملے تو دوبارہ جو ہے وہ کبھی اس طرح قدغن نہ لگے۔ ہونا بھی چاہیے، ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ ان لوگوں نے نہ صرف دوستی کے اوپر کالا دھبا لگایا ہے، انہوں نے پاکستانیوں کے پوری دنیا میں سر شرم سے ہمارے جھک گئے ہیں، انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی ہے پاکستانیوں کی، پوری دنیا میں، پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ ان کو کسی صورت جو ہے وہ معافی نہیں ملنی چاہیے۔ ناظرین، انہوں نے کیا کیا تھا، احسن شاہ نے 3-4 جو ہے وہ انہوں نے شوٹر ہائر کیے تھے۔ ایک شوٹر وہ جس نے امیر بلاج کو موقع کے اوپر مارا، اور دوسرا شوٹر جس نے اس کو گولی ماری اور وہ وہاں سے موقع سے فرار ہو کے غائب ہو گیا، وہ دوسرا شوٹر تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں
کہ وہ شوٹر جس کا نام مظفر تھا جس نے امیر بلاج کے اوپر گولی چلائی، اور دوسرا شوٹر جس نے اس شوٹر کو مارا اور باقیوں کو زخمی کیا، کیونکہ جو اس کے پرسنل سیکورٹی گارڈ تھے ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا اور وہ نزدیک بھی نہیں تھے، تو وہ مار کے تو بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد ان کی یہ بھی پلاننگ تھی کہ امیر بلاج نے اس کے بعد یہاں پر جانا ہے، وہاں پر بھی شوٹر آلریڈی ہائر کیے گئے ہیں اور پھیلائے گئے ہیں تاکہ یہ آج بچ کے نہ جا سکے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ تو احسن شاہ کا جو بیونک چہرہ تھا وہ دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا نے اس کے اوپر تھو تھو کی، اور انشاءاللہ یہ سلاخوں کے پیچھے روز مرے گا، روز جیے گا۔ بے شرم انسان کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن جو غیرت جس کے پلے ذرا بھی ہوتی ہے نا وہ ڈوب مرتا ہے۔ تو اس کا بیونک اور عبرتناک انجام ہوا ہے۔ اس نے اس نوجوان بچے کے ساتھ جو ہے وہ بہت ظلم کیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے خاندان کے اوپر قہر برپا کروایا ہے، اور اس بے شرم انسان نے یہی نہیں، اس نے دوستی کا جو ہے وہ منہ کالا کروا دیا ہے، ایک دوستی کا بھرم جو ہوتا ہے اس کا اعتبار ہی ختم کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ ہیں تازہ ترین نئی اپڈیٹس، معلومات دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، کسی نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔